পরিচালক কার কালেকশন। চলুন আমাদের শোরুমে বর্তমানে বিক্রির জন্য থাকা গাড়িগুলোর বিস্তারিত তথ্য জেনে নেওয়া যাক। Toyota Allion G Pro 2014, registration year 2018, black color, automatic transmission, 1500cc, octane driven only, asking price 24,50,000 টাকা। Toyota IST 2011, registration year 2016, black color, automatic transmission, 1500cc, octane driven only, asking price 15,50,000 টাকা। Honda Vezel RS non-hybrid 2016, registration year 2018, black color, automatic transmission, 1500cc, octane driven only, asking price 23,90,000 টাকা। Toyota IST 2011, registration year 2016, pearl color, automatic transmission, 1500cc, octane driven only, asking price 15,50,000 টাকা। Toyota Corolla Cross Z Leather 2023, black color, automatic transmission, 1800cc, auction grade 4.5, mileage 27,569 km, built-in 360-degree camera, power tailgate, hardtop, OEM alloy rims, asking price 45,50,000 টাকা। Honda Vezel S non-hybrid 2014, registration year 2019, red wine color, automatic transmission, 1500cc, octane driven only, asking price 22,50,000 টাকা।